Orang ni kemun keluar dari pondok, orang ni kemun mari ngaji mari sekolah. Pangki bi masyarakat pinter tak pinter lah. Beni kalau ben macam kita beni akhlak pertama. Maka tak pati alim pondok, keng mun keluar akhlak kemapan, masyarakat ni kebekal nilai bagus. Maka lah kita banyak keng mun akhlak kagelero, tak kira yang kebi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan mudah-mudahan MKD Galeri menjadi media dakwah yang bisa menyebarkan dan bisa ikut berpartisipasi untuk kemajuan agama Islam, khususnya di era milenial seperti zaman akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus guru badan kaula sareng guru ajunan Sumulja Raden Kiai Haji Muhammad Khalil Mutawakkil 'ala Allah. Beliau selaku pemangku Pondok Pesantren Miftahul Ulum beserta seluruh jajaran majelis keluarga ipon sangat beten kaula amul jaaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan Sumulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Lora Hafidh Syauqil Amin juga sangat beten kaula ngagungaki. Ajunan Sumulja Kiai Haji Abdul Majid Bukhari. Ajunan Sumulja Kiai Haji Hasan Basri. Ajunan Sumulja Kiai Abdul Ghafur. Terjukan tak kalib ajunan Sumulja Kiai Hafidh. Ben seteja para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, jajaran Dewan Asatidz wal Muallim. Nyun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning di asmaipon. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun Rabu. Tak kalib ajunan Ki Abdul Ghafur dan seluruh jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh. Secara istimewa pemangku desa Pagendingan Iki Kak Dinto Ibu Haja Rahmawati beserta seluruh perabot desa, aparatur desa Pagendingan yang hadir, wali santriwan, wali santriwati, wali siswa dan siswi. Sekesempatan malam mangken pada hadir Kak Dinto tempat tanpa terkecuali. Sepertama ngiring kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ke Allah. Kala ben taufik hidayah maunah inayah. Insyaallah kasarengan kala ben ridha ipun Allah Subhanahu wa taala
Kaula ben ajunan malam semangkin takdir alengki abolong gak dinto tempat dalam rangka wisuda Al-Quran, lembaga dan juga tausiah keagamaan, lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Setada lain tujuan kaula ben ajunan malam semangkin sami-sami asyukur dak ke Allah paringi nak foto senak foto kak dinto bi Allah paringi kesempatan ajar ilmu syariat ana kak dinto nikmat paringi ana bisa andi ilmu syariat kak dinto nikmat lain karena banyak orang bi Allah paringi nak foto tapi nak foto nak tak ngerti ilmu syariat. Alhamdulillah orang pekentingan ajunan bi Allah paringin potra ben potra nah pasemak kakiai bisa ajar ilmu Al-Quran, bisa ajar ilmu syariat, insyaallah kak dinto tanda potra na ajunan bekal selamat. Mun la potra na ajunan selamat, insyaallah ajunan orang sepona pada selamat. Amin. Karena dalam kaidah ulama fikih al-wasail fi hukmil maqasid, ajunan teti perantara potrana ajunan oning ngaci, maka mun potrana ajunan masuk swarga tak mungkin panjenengan tak masuk swarga. Tapi cek nganda lagi di ngana apa aja enggak bongko nang tenang cek tang anak lafal Quran di nama kita apa aja ngai ko cek macam poton keng insyaallah mondeng matura apa aja kapi iki napa ki bojeng teka gol petok sopuna. Sepenting kan abu ajang gelu. Lu sekelero mun tak abu ajang sekali. Mun sampai ingat lagu zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya kesinetron. Lah cak pak grupnya sampian debu. Subuh kesiangan itu ketomanan. Insyaallah mun tetireng matura apa jeung kapi. Allahumma. Insyaallah sehadir bekal teti orang selamat kapi. Allahumma. Lu bagaimana tidak selamat? Ma makna santri? Santri itu apa? Mayya'tasimu bihablillah. Santri itu takrif definisinya banyak. Tapi Syekh Hasanin Nawawi pernah menyatakan santri itu mayya'tasimu bihablillah, orang se aja ge taleh aja ge sampungan dek kusteh. Satu-satunya orang yang akan tetap sambung ke Allah itulah santri. Kalau lesan saos manusia nikah tak usah bahas ate, tak usah bahas lako gelu, ken lesan nyebut Allah saos pun ulama kiamat kak dinto nyorot 50 tahun. Alhamdulillah lagi ngede bu. Tadi mun kiamat ki abid mangke ini wala ki bisa. Apa cak aku apa tu kau tepak lagi nak akhir aku. La taqumus sa'ah hatta la yabqa man yaqulu Allah Allah Allah. Dan sampai saat ini sepakun ada bu Allah pasti santri. Pasera ki ajunan ni kah? Mun kati ajunan ni kah? Le sana pasti biasa Allah. Mun tak percaya coba keluar di pengajian kepak tengana. Allah ku tak sini kata lagi. Tak padu bi reng bere. Mun reng bere keluar di pengajian pah kepak tengana benih keluar Allah. Patek siapa je aku? Kenapa? Lo biasa nyebut Allah. Keng mun biasa nyebut Allah, insya Allah saya keluar. Lah santri itu sudah terbiasa. Napa boleh santri ini ketika lagu nah Allah Allah malana maulan siwa Allah kullama nadaitu ya Rabb qala ya abdi ana Allah. Beda apa tadi? Lamba.
Bangun lambok bagi lagu kan Allah kapi. Nggih. Mun tak Allah Gusti Kanjeng Nabi tahun 90-an. Ya Rasulullah tahun 90 nikah. Dan gue lagi merah. Makin coklat. Cak gelak. Saya coklat sayang aku. Hai. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'asya ya rafi'asya niwad daraji tahun 90 ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah ya muhaiminu ya salam. Makin tak ada lagu ngak ni kakak. Dia je setia ni. Mau ni petek kasih dok dia mau dengar je. Paling kalau munada naruah. Munada salatu wassalamu alaik. Keng bolan adana. Ya imam al-mujahidin. Matura. Coba. Lau baca bahasa. Ikan lumayan lah tembang dangdut. Ini coba kan lau apa nak. Nggih. Ake kang apal. Quran hadis seneng ngapirke mareng liyani kapir dewe dak dikadeki yen isi kotor ati akali. Artinya tak tahu. Itu penting hafalkan lagaya, Bu. Dulu Allah keng mun santri insyaallah sampai mangken pakun Allah. Nggih napa nggih? Santri itu ciri-cirinya selalu asampung ke Allah. Lesanna pasti nyebut asmana Gusti. Beda santri ujian soal 14 sesalah 12 sependerning 2. Tanya akibik kuruna. Loh bagaimana ini kok bisa salah semua? Nyampit. Karena kebenaran hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oh tebakan kok kuruna kedok cedakan. Ya Allah kapiking mun ujian jak bagi ke pangeran kalau kau tibi. Tetapi cirinya memang Allah. Dulu. Dan gula tu mana cerita nih kak. Bagaimana ketika ada menantu santri. Mantona Sebat tua tak pati seneng ke mantu santri. Kebetulan mantu nasi tungah sarjana. Ini kan lulusan UTEK lah. Dia ketia telah banyak. Dosen, doktor, profesor, pro olah, pro tahunan, pro seki, pro pokong. Letak gue perak tetiatun butun. Siapa orang? Tak ngena. Maka gula pun S2. MM. Mundar mandir. Mangkat mulai. Laku mangkat kol 2 depan. Lah semat tua kak dinto tak seneng kamanto santri. Akhir ada remacara nah. Trauma tu urusan santri. Cek bahwa mun santri kak dinto tak tahu apa. Ini dalam urusan tun. Ketika santri abolong ben sarjana. Semat tua bah kebaik pertanyaan. Kalau bentuk cukna semat tua. Santri tak kira tahu jawab. Jong. Kuandi pertanyaan. Arab pemun biko iling cilingaki biko. Hewan dia mun le era nyarengan, mik munyi na nyarengan. Hewan dia mun le era banda, aja munyi na tak nyaring. Apa? Sesarjana lakar jurusan IPA, biologi, boy tergeleter. Karena setiap leher itu ada pita suara yang disebut dengan fibra. Semakin panjang pita suara, maka akan semakin leluasa pantulan suara di dalamnya. Oleh karena itu, hewan yang lehernya panjang akan memantulkan suara dan mengeluarkan suara yang lebih keras dibandingkan hewan yang lehernya pendek. Contohnya banyak, ngak, ngak, ngak.
Can matua na tompes mun santri tak kira tahu jawab pun kaki setia ko. Payah tanya aki, mun can kaki dak remaja. Nang tenang, ki keng lebih Allah Taala. Allah Taala dak remami cek pandeng jo pernah kaki. Cek dia lancang ki buru. Ki kasokan Allah matua. Beni urusan lancang pandek leer keng Allah kasokan. Mun Allah kasokan ni ke beni urusan lancang pandek. Bodoh se lancang tak suara nah. Makai pandek terus kadang munyi na nyaring. Contoh na cong. Teku bi sampian olar. Ini mah beda olar amunyi. Maksud tak? Le olar kan marin cetak leer kapi ke bawahnya. Ini mah beda bengkong olar mayu. Ada. Kasari bengkong olar. Mereka sampai kiamat kurang 2 minggu tak kira nembom biar. Le olar ni kembali cetak leer sampai mari. Ini mah beda olar kotak. Mun beda olar amunnya juga ni olar rate ko sa keke bi olar sa amunnya juga. Iya cang matuan ni kira pekerongku. Bentak saja hewan sepandak leer gak dintomonye na tak nyaring. Matua. Beda hewan ni kebeni karo keng pandak leer. Tak andi leer. Keng munye na nyaringan ben selanceng leer. Apa cong? Kata. Ini mah kata beda saya beda leer. Teman demo kata yak ke bahatole. Ada. Ada apa? Ada leer. Bukan engki. Kata de leer, beletang de leer. Keng heran kula. Maki de leer beletang laki mi lebur ke beletang bini. Cuma dia pikir benakal, cak dengan cucu ni keding pangeran ka. Engki na bangki. Engki monoreng sambian lebur kan eka patut cak banyak reng sabareng ngare. Kata bisa lebur ke kata je lo. Apa nak saya keleburi? Menoreng kan beda lagu nah. Dari bukit-bukitnya yang menghijau sampai lautan yang biru. Eko. Tarik sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Le kata kak itu Bapak Ibu hadirin le era tada keng monye nak buh tung eko. Malah lebih hebat boleh saat kata ni kebudi sesantri. Kan bade kata santri tanggi. Dan gula tak oning ni bisanya mereka kata santri. Keng sampai makin kita mangki kata si teti kiai pun. Mun tak percaya cek nyaring kata ni kemun tempo na jeno-jenan pahiting sabar sampai ku tak petang sampit. Ngarah bulan tukang ngaji kalanya mereka kata santri kas. Cok saya bun borok tepak ka ustad teu ngarah. Ngece ing kuntum. Ing kuntum. Ing kuntum. Saya bun laut ni cek tak ada pak. Ing. Bodoh saya budak boleh ngece. Tato sodotu. Tato sodotu. Sebab tua aroma segala du balang di santri beda peburu undan tanya hewan gejeleku atanya si ada hewan na boyek. Leka esokan harinya tempo na manto ben matua apolong manto na sarjana ben santri apolong boleh sematua atanya boleh. Jong. Setengku andi pertanyaan boleh. Mun beri hewan beda buru na buru kakata mun setinya tak ada katang. Pahatanya butombuan. Arapa butombuan je mun tombu yet ingli kilina aing. Aji yami lebih subur etempeng butombuan setombu etempat setada aing. Contohna kangkung. Kangkung re mun tombu tingli kilina aing dulu. Keng mun tombu etempat setada aing salah tak julu mun parlo mate. Jauh bisa sarjana karena setiap tumbuhan itu butuh serapan air dari akar. Semakin banyak air diserap oleh tumbuhan melalui akar, maka tumbuhan itu akan semakin subur dibandingkan tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai serapan air lebih banyak. Oleh karena itu, tumbuhan yang tumbuh di tempat ligilinya aing, ya kan sepenting ngerti lah gelo. Itu lebih julu tempeng butombuan setada aing. Nah, bener iya dek kata aku tak kira tahu. Mun cangka kita remen aja nak. Baik jawab nang tenang. Kikeng lebih Allah Ta'ala. Dua kali tepannya Allah Ta'ala. Lainnya mun santri. Nggih. Cak lekar santri ni karo Allah lah karo Allah. Ada boleh. Lumi bisa. Punten matua keng kasokan Allah. Tak sateja. Setumbu yeti ingkilina aing kak dinto julu. Bentak sateja. Setumbu tempat setada aing kak dinto tak julu. Kak dinto kasokan Allah. Buktena cong. Obu ni matua. Buru ka obu. Tebak ke sebentar mantu nare. Ada apa obu? Obu kula nikah matua. Nikah mun tak
kunteng 5 bulan ni kedo pak tengah. Padahal obuk ni kau tumbuh cetak kak dintoh ada likilina aing. Mun tak percaya bi sampean matua, coba pah penting aki ben obuk setumbuh yeting likilina aing. Apa me aku pa? Apa jong obuk setumbuh yeting likilina aing dia? Bulu kecek matuah. Mikir apa ki pura ke bu? Baca macam dinak pondok. Ego bela holil dak api datu ni benian ko. Bulu kecek ni kata tumbuh ya ting tengal senya maretina. Tengal kak dinto satu-satunya anggota ben cile si tak tuman kering kak. Cile tengal ni tak tuman tada aing. Bulu kecek ni ka tumbuh tempat saya beca malu tak teman kering. Coba torai. Ikan tu maki beda orang umur 100 tahun beda bulu kecek panakin soroy ke baba ke din lanceng. Ada bulu kecek ni ka tak teman lanceng padahal tumbuh ya tingli kilina aing. Eki na bangki. Mi tak lanceng. Mun lakar su tumbuh ting aing ni ka lanceng. Cetak tada li kilina aing mi lanceng. Kira-pikir mun beli ke Allah. Tak bisa manusia. Tetih makilah tak ngangkui ilmu santri cukup ngangkui bi Allah Ta'ala ampun lah makanya santri ma huwa santri gak dinto mayya atasimu bihablillah orang seasampung dak Allah bil lisan bil qalbi wal jawarih lesanah Allah atenah Allah kulina patenah lemun telo gak dinto ampun Allah kapi maka manusia gak dinto insyaallah andi keistimewaan mungku ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Laku lebih sambian makin benih keng tak Allah keng make Allah lesan dok ka ate tak depa atahlil katinika afdalul dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah situng beda tak milo berkat maki la ilaha illallah la ilaha illallah ling jelingan apa berkat tak ada mun tak lebih beri bang oca la ilaha illallah tu ngaki lek orang lek eko. Gini bangki. Lah dulu kalau sudah Allah ni ka diate kak mangka namun pujuk ni ka lambe wali. Buh jok heran. Ben boleh lambe ni ke gempang wali. Karena lambe ni ke maksiat ada sampai dibunuh Imam Ghazali as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Reng laki ni ke zaman Imam Ghazali keng sabar saus polan andi bini celeper pah tak alaban selake wali kak. Andi bini kikir tok selaki dengan neng tak alaban sekali wali ongguan puk leni kecibun Imam Ghazali makanya mun sampian sabora mun andi bini bek celeper man paiman kak wala sampian keng wali ya korla torot pola mi teti wali murid leke huleko apa maksiat lambak ni kata ada eki na bangki mangkana manusia gak dinto kempang asampung ke Allah karena saya tak masampung ke Allah ni ke maksiat zaman akhir makin angkatan selamat pun bagian posepon ni cek lambain mainan tak ada makin maksiat ni kebanglah bunga tak usah keluar gak makin dalam ni kepada kapi lambak pun tilpunan kan tu tak keroken omplong ruah bedena susu tali ebon nelon bun temur omplong kia halo keding ke bun temur tak keroni ke lambain mainan lagi kimun ni keroken daun gedang lambak cek rojakan wal jualan lake tobuk main puntil punan rot sorot cak lambak yang bedes turking yodi pointar kapi sekampung tahun sangat lema benih kanto mungkin la kota ada compok ni kan tahun sangat lema lagi ada panapa kan bedes turking buh yang tadi kapi kampung ini ku turking yodi benih karo oren ceceleng ni ku kia keluar kapi kapan cecolong la kelembuk la ngepur kapi banyak pahayam bag benaing ibu bona kokor kapi cecoleng kapan banyak ikan la pahe sangar landi ku gengku semalam ibarak buk menekan tu ada saya ngaku makanya mun sampean di angkatan selamat maksiat ta abuh mun mangken ya Allah keniku ni keminta saya ngak napa sampean minta ase kuning jedik beda sebab lempo beda bener karo isi Quran ni kamaki absa abenya idem lah dulu lebih gampang asampung ke Allah
lebih gampang nyebut asmana Allah, lebih gampang ibadah masih tunggu Allah. Penyakit tak ibadah maksiat tak pati banyak lamba apolong lagi bini mahrum todus nak mun sampai kekerasan bi orang aib lamba ni mungkin azina abuh obat tahu futuna iki na bangki video nak akalar-akaran dinak reka mi tokang mbon mulai bet gula ka mi bisa jang gula. Seharusnya akun-akun seperti itu langsung blokir saus bi pemerintah. Punten mungkin bade HP. Mun tak percaya, toh reka kan toy beuleuna. Nah, da bangko si tokang. Njaluk tahu bi HP na bu. Mentir bi Allah berselamat. Amin. Amin Allahumma. Mun lamba makin lebih HP makin nelpon tak ingat mangken ka. HP dah ada omber makin lagi nelpon lo ngak mangken. Paling ngepol orang melengki tahun 2004 karo keng pun teleponan sing malam. Koltung nelpon ni kalau paling meleng. Arami nelpon koltung gratis. Kan engki. Telepon di koltung sampai pukul 2. Pukul 2 baterainya ngedrop not sampai ia cas. Ia cas setengah jam baterainya kembungan dung ibu di. Tahun 2004 ni kemun lagi bini pun teleponan sing ngandung HP na. Tahun 2000 selekor 2 ekor pun teleponan HP na bakun orangnya. Tangki. Cek mun semana mbak ni kalau bagian kau nak sebalake bekalan ben babi ni, balake bek meleng, balake entar ke babi ni, tapi sek epotek kriki masuk, bi babi ni etekku di dalam. Apa kalan karo masuk kriki? Tahun sanapa? Tahun petong bolo. Mangken beni bekal beni pacar, beni kriki saya masuk. Keruku. Mungkin apa mungkin? Iki baik gampang makin ya. Maka namun beni pondok pesantren kalau bukan madrasah tak kira bisa masampung dek Allah, tak kira bisa aja ke ontong panjenengan putrana bede pondok pesantren, putrana bede madrasah, insyaallah kak dinto teti paker putrana panjenengan aman ben insyaallah selamat bede tempat kak dinto. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mun lambat ni kebun tilpunan pala sengka ko lempat ni ngajak tedung. Keng ditelepon sebini jauh selaki jauh libat telepon. Ya udah yuk kita bobok. Ya yuk. Ya sudah matikan HP-nya. Kamu yang matiin. Enggak ngarah aja. Kamu. Ya sudah kita matikan bareng-bareng ya. Yuk kita matikan sama-sama. 1, 2, 3. Tuh kan tidak dimatiin. Mik ngeres kopeng sing dingaki bu. Mun mangken oh. Ya maki santri lamba ben santri mangken lain. Keng munnya mas santri maki tak pada insyaallah bakun selamat. Amin. Ya mun santri lamba kan beda lagu nah. Santri mangken ben santri lamba pun tak pada. Cara angkui tengkala kona tak pada. Lamba mun jemaah arpu ada mungkinlah aku mat ki sibu kamar abda. Bini karo bini magi laki abda mun mungkin. Kena mangki. Ki keng pendenan keng mun bini karo beda ben kacane tak lepas sekali aja. Cak dengan cek kena tedung ki laku bahas ele ada lumari he buka pakai kaca dalam raja. Mereka coba he korbing ngalak sabun mangkat ke jeding pak keluar sabun pak keluar sikat pak keluar odol. Nah pas saya pak keluar di budi kaca. Eteku boleh kan pakun muan segelak oleh. Mari dari jeding masuk ke kamar muka lebuang boleh kaca boleh setengah jam. Mari jiak masang seragam. Mari pasang seragam saya sekolah kapi, lamari genteng kapi keluar kadang kamar, kaca na cendela ki kaca ki dengan teku di budi, teku di ere. Lebat ya dang dalam beda mobil kiai parkir, kolpat sepion na. Kaca boleh. Masuk ke dalam kelas, anak-anak silakan dibuka bukunya, buka buku dengan situng. Saya tengah apa isinya? Kaca. Tapi aslinya cak sekian ngak dikatok saya. Reng bini ni kehebat dah.
tak sempat aja ge cubang orang karena tak kok bentibi beda setak bagus. Jadi kerja oba nih kalian santri bini sampean sampai ke compong budian cek sampai nih ngale coba ngoreng. Tapi kan sebiasa punten panambu ke Roma pas coba ngoreng saya temu. Benereng bini kan touring bini Bengkalan debuk. Menekan tu kan belambok saya ada on. Mun kelompok ni kan bekseng ke kering lain ke coba na tanggi ka. Ngoreng laki bahtanya aki. Ka kocang ngelong rumah nak kaki jo kocang laki ni stade kocang ngandung ko. Tahu lek kok tak mikir aja kok mikir beko mate. Kan saya goreng laki tanggi. Nah coba mun ditanya aki. Bu, kocang ngelong rumah nak kaki jo ngandung ko tak alersen. Korce sak kasale ya ko. Karo kaki saya go benda biko ego. Sekampung tukang kapi ero sak kasak kapi. Lah seharusnya kebiasaan di pondok itu ditanamkan sampai ke jompok kebiasaan anak kaca ini kejaga. Artinya jaga bentibi, jaga bentibi, jaga bentibi sampai tak sempat aja ke cobaan orang lain. Dan itu tradisi ulama-ulama sepuh. Orang-orang lambak, mangkana bujo kadin to lambak sampai tak kesokan apa lomban orang banyak. Apa? Banyak fitnah, akhirnya mancel, akhirnya uzlah, akhirnya aduko, akhirnya abinteng, erok tas gunung. Apa? Makle tak terpangki kelaban kecubaan orang, makle bisa mesitung ibadah da Allah Subhanahu. Tapi kalau sudah santri, insya Allah mun santri sanos apolo ngeben orang tak kira banyakan cubang, insya Allah banyakan bagus. Karena ciri santri pertama, ya'tasimu bihablillahil matin, asampung dak ke Allah, baik bil lisan, baik bil qalbi atau bil jawari. Manter putra-putra kaula ajunan sebeda eka di tempat sakak dinto badanah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Saya nomor 2, panapa ciri santri itu? Santri gak dinto wayattabi'ur rasulal amin. Mun santri pasti norok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun santri pasti aja gak akhlak, dan ini adalah ciri khas sesampai mangken tak bisa coba. Mun santri pakun kutu akhlak saya ada. Makanya sampai ada bacaan tadi bahwa adab di atas ilmu. Ada bacaan lagi bahwa kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Iki na bangki. Orang ni kemun keluar dari pondok, orang ni kemun mari ngaji mari sekolah. Pangki bi masyarakat pinter tak pinterah, beni kalau ben macam kita beni akhlak saya pertama. Maka tak pati alim pondok, keng mun keluar akhlak kemapan, masyarakat ni kebekal nilai bagus. Maka lah kita banyak keng mun akhlak kagelero, tak kira yang kebi masyarakat. Nggih na bangki. Kita lihat postingan terakhir, nika arasanan nasdin, keng tukang kapi maki arasanan, tak nyebutnya nyama gula. Ada postingan ada seorang salaman ben Habib, Habib pesepo, sengodah, asalaman ben Habib justru Habib pesenyum astana. Kampuliin, loh, karena memang akhlak kadito kudu diutamakan. Makelah alim, mun ngudah pakun kudu hormat kasih sepo. Apa sebab? Al-afdal lil mubtadi walau ahsana lil muqtadi. Keutamaan kak dinto pakun ekaan di orang selebih ngada meskipun lebih bagus orang selebih mudi. Eki napa ki? Orang sepo kak dinto mun kebiasaan lazimnya bendet nguda dan mangken benyaan sealeman nak kena nguda. Keng make aleman senguda mun nya makaring sepo tak oleh lang. Apa na boleh kering tua TV bah ngocak bu neng rapak ku tahu apa kake. Napa na boleh ka guru? Banyak mangken ni ka muntuk matura. Mari muntuk matura bah ngalle ka ponduk Jaba. Mari datang di ponduk Jaba bah aleman ben guru na sa matura. Guru na salah kapi. Bade na batada. Bade na batada. Patek ilmu nak keng mun akhlak tak jaga ke kiai tak bisa. Malarok pong kampung banyak guru tolang ni kailang. Makanya nya may tolang, paling eka buto kay ngampo elang. Pulan karo ngajari lipan-lipan, pulan karo ngajari ngaji alalar ngeja, tak sampai ngajari kitab. Muntuk ka Jaba, pas bisa hatam Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Izar, Fathul Rang sebarang. Mulai guru na bah kelero kapi, lu cek macam tak kira bisa ada pak ka Fathul Mu'in mun tak lebat alif, aba, ta iki na bangki. Napa? Nah? Sabu. Berdebu sabu nak iya kata. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau akhlak
tak jaga ilmu nikah benih keng tak kulit keng tak kira manfaat lebih ke kiai. Kok bisa? Imam Syafi'i yang menyatakan innal muallima wat tabiba kilahuma la yansihani idza huma lam yukrama. Pinter mun pinterah, alim mun alimah, hebat mun hebatah. Kenden badan ka saya ngajari ilmu kak dinto tak kira manfaat tak kira bisa jama lagi. Cek heran iya akhir zaman nikah pun orang akeh wong kang pinter tapi blinger. Pinter keng tak Aku lebih sampean tak perlu orang pinter lah, perlu orang bener. Tinggal mah kita pada pinter, sepenting bener. Karena mah pinter orang bener gak dinto lebih gampang itu peng bener orang pinter. Karena mun keluar saya pinter tapi tak bener kita pakar diman. Pokoknya man. Gini bangki. Kardi ini ke karpa TV. Man boleh, sepenting nyaman. Orang tak nyaman dia tak ngurus. Mon ulama sepo akhlak saya berada kak. Ke Hasim As'ari situng bakto melampah naik dokar. Ternyata iba bakadin to beda orang acualan sapo. Po sapo? Sepo. Hasim As'ari kak itu langsung turun. Napa saya kelakoh? Asalaman pah nyium astana. Ini kayak banyak orang. Padahal saya iba tukang jual sapo. Ki Hasim As'ari ini adalah ulama terkemuka karena beliau adalah pendiri Nahdlatul. Keton tukang sapo nih keton. Boh, Ki Hasim As'ari ajunan niki. Mi romo asalaman dak ten kula panjenengan kenal. Dan kula gak dinto murid tak ajunan. Mungkin ajunan tak engak keng ten kula lambok teman ngaji ajar lip ali pendek ke panjenengan. Ki Hasim As'ari ulama raja. Keng maki ulama raja guru na sekene tak iku lupain. Apa napa? Tak raja mun tak libat sekene kak. Orang ni kasi tuwaang udah gelu. Nggih na bangki. Nggih, orang ni kasi raja kini gelu. Karo gula ni kebalambak kini dok bila si raja. Cagela. Ada sekene karo luar tok. Lekan banyak makin dekat orang ka gurun TV demi hormat kasi lain terus kadang guru na ampo isuil adabi. Sering saya menemukan di pengajian. Dalam langkar ni kapolong ban guru-guru kampung, guru-guru lipalipon, pengajian marabu kiai dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, abu suruh banan ni para aja tu gagal betong puluh kali engak gedeng roh. Turun di mobil, Pajero. Turun dari mobil, apu kejak sarpu saya salah menegak. Ola al badaru alaina, kadarin tak kau tak melo guru nasa ajar lipalipon tu kaya tak sokona. Lebih tak oleh hormat ke kiai dari luar. La nufarriqu baina ahadin minhum pun tak ada bita aki kiai. Pala kiai mulja aki tak oleh ta'assub. Pulan beni guru na pulan tak ngaji pakun mulja aki. Karena kau leben ajunan amulja aki ilmu na sebeda iyatena. King hormat ke kiai dari luar. Jak sampai suul adab ke gurun tibik saya ngajari lipalipun. Apa napa sebab? Saya luar gak dinto kita mulang kita tengah sementara saya ngajari lipalipun lai kibaba jeng ilmu na. Iya man tak cocok makanya kebela dina kan. Ajak guli yonceng ni. Menteri biasa ayam malaki amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bagaimana ulama-ulama terdahulu menjaga akhlak? Coba kita perhatikan. Tak usah antar ke ulama lambat lah. Dengan makin zaman-zaman setak pati jauh dari makin banyak ulama luar biasa. Indonesia gak dintu belamba ulamanya abad hebat kak. Bagaimana Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi yang terkenal dengan kitabnya Nihayatul Zain, dengan kitabnya Sahihul Ibad, ada Al-Musnidid Dunya yang semua para ulama di dunia pasti kita pasana talebat situng ulama nikah. Pasera Syekh Yasin bin Isa Al-Padangi. Indonesia ada lagi yang namanya Syekh Ihsan Jampes, Syekh Khatib Minangkabau, Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Ada lagi Syekh Arsad Martapura Banjarmasin yang punya kitab Sabilal Muhtadin. Dan kalau teman kebencar bahu bengi kitab apa? Kitab tebel, tulisan Arab yang pakai bahasa Melayu. Tulisan Arab tapi pakai bahasa Indonesia. Menoreng tak oning cak ni ke bahasa Melayu yang ku cak Arab lopot pani baca.
Aslinya bacanya dalam santre kal nakal. Yang guca Arab santre nakilun. Aslinya cakal nakal berhubungnya guca Arab ibaca nakilun. Pada cerita na santre anyar muntuk areng kesan eka kamera. Tak teman muntuk bah muntuk. Depak kepuntuk areng kesan pan areng kesan eko takan bah bede situng tolesan bebul akeket eko. Temu bede bacaan bebul akeket. Oh ari cima tak akeket ngarari ya eko. Akhirnya pah ekol pet pah sebab ilmu kocana. Abu bangga bek sombong bodong. Cel andi cima tak akeket. Bede nama merkedi atau karaben sekanjan. Tak takuan. Cel andi cima tak akeket. Kasokan Allah pun akeket menang ngedok nih kan. Akeket menang boh. Macam cangatin aja aku andik cima tak akeket setia. Situng bek to ngaji abid pah depak ka beberapa kitab sebede ekot can aja. Kitab tausyih ternyata babul akikoh. Benih bab akeket. Ya bab akikoh. Dah akhir aku tak apa. Ya benih cimat. Kasokan Allah kapan letak mantep hati, kapan keket ku tak apa kalah. Ketika pikir keyakinan hati ini keluar biasa, makanya jangan nak sekolah. Idil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Keyakinan ini keluar biasa. Mun kadung yakin make bareng benih ni kekenge basang abuh manti. Gina bangki. Manti. Lha saya kona Khalil. Katina baca epon cerita na. Dan gula tak uning wallahu a'lam pada kenge cerita. Ketika saya kona Khalil bi kuruna epakon nono. Napa mun bikinan ang kesenyaman? Bikilan. Mencari bangkalan bikilan. Cari kan toh? Makilan. Misalnya kalau tak pada bahasa aja kak. Cangring kasah iruan, cangring mekasan nyaruan. Cangring sumenep iruan. Ya kan bahasa ini kata pada kak. Makanya bener Kanjeng Nabi ada bu. Man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Orang mun oning bahasa situng kaum selamat tak kira kalah-kali. Tak usah kajab. Matura pada matura tak pada. Mungkin apa ki? Tak pada. Belikah tak ledur. Benih lebur ledur. Bangkalan bun timur lah kakeh. Bun tengah hedah. Bun barat been. Kalau tak pada nih kak. Pontianak pada matura. Yang tak pada mana kantor. Pontianak nikah, satu jenis daerah nikah kue, roti kue, kacang kue, kocor kue, kengel lebah kue kapi. Seng Pontianak coba, beri Pontianak aku tak kue kapi. Hebat tak boleh Pontianak nikah, orang mencek-cek pada acilan ke tembok. Mereka tu kan kalau cek-cek saya ke tembok. Pontianak tembok kapi, cek tembok di embong mun Pontianak. Gitu dia Pontianak benih embong, benih jalan tembok. Ika Pontianak. Penting bahasa ni. Takut berdebi orang Madura laki yang suruh baca. Si bini tak tahu jak jeb. Malam pertama selaki bah ngucak si bini. Dek cekele. Cekele pamantelik si bini. Bojak jangan selaki ero cekele. Yang ku ero cekel laki. Padahal jangan selaki ero teku aki. Hahaha kok. Jadi tak tahu ya piten nikah kak. Makanya mekasen mun abini terus andi anak masuk KB nggih. Reng mekasen mun masuk KB tak andi Surabaya mun masuk KB kembar anak. Masuk KB aja masuk KB. Ada cecer sekali. Jadi mun bahasa laki ngocak, "Dek, masuk KB." "Iya, Mas." "Ya." Jadi kan pitu buk. Ya bahasa kan tak wade kan temun gedeng ibrik tepung pai guring nyaman kudu ki. Kudu teman tardek ke situ bondo mun kudu ni ketun butun kak. Kan temun lontong ibrik cambe ibrik kacang nyamanah rocek Banjarmasin pencok bebian mancok. Mun paring bebian tar kan tebuk mele mancok dua. Sampean nyampit tahu sama lelek ngalak tibi kan deng kok. Lemari campur bentong celatong abarangnya kok. Ini debat kalah dia apa saya bahas gila aku. Nanti kantar kacau manco apa. Lemakilan. Jadi saya kona Khalil Toman epakon
Nono magilan, ku tak poton situ. Magil na gak din to bi guru na ikasangu ka Mekah. Poton situng. Akhirnya aku tak pah yokom bi guru na. Kakek bulan poton kaki biko. Tak zira, tindak. Panapa tindak na kiai? Kakek nengeneng. Bebena perumah, kakek macah. Bikilan 10 poton situng karisanga. Aja baca saya bukan deh. Karena takdiman wa takriman dek kiai ku tak masuk ongku ke beban lencak saya kuna Khalil. Bikilan 10 poton situng karisanga, bikilan 10 poton situng karisanga, bikilan 10 poton situng karisanga, bikilan 10 poton situng karisanga. Berempa saya baca, saya buka alih. Lastari macam saya buku keluar saya kuna Khalil. Tanya ke kebulan kamu kiai, ampun berangkat ke Mekah. Ku tak lah naik kapal bude tengah. Kiai, ten kula ngireng kiai, ten kula ngireng apa jenengan. Pulan kiai lebih di tengah, aku tak saya kuna Khalil kak dinto cuma ada bu, bikilan 10 poton situng karisanga, burka panete cepon. Ku tak kesokan Allah gara-gara takdiman wa takriman ke kiai ngambeng kak acilan kiai. Guru napa ngucap cek tang santri dia bisa ngambeng ko. Apa na boleh kok guru napa halonca nyelem. Nih kamu neng lambek bu. Mau dipikir ke akal tak masuk akal. Makanya kan masyhur saya kuna Khalil ni sampai keluar pakun. Iya ini ke pakun. Tak tekelem ni ke pakun. Situng waktu bahas ilmu asar sampai pada taknya Pak Abajeng asar. Arilah compet. Pulan asar kita abajeng nganak papa nyiur. Sabek kata saya itu empat kedua ya. Depak ke Mekah asar kita ada. Yang kejaringan Mekah ni kebun ber. Nah, apa je pun Imam Nawawi ternyata malam-malam ngambeng sini kebacaan. Terus bulan apa lagi kak? Haji ya bahagia sampai Pak suruh manti. Kita ikut bodoh lah gelo kado. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ika malam-malam ngambeng tak kira kelem insyaallah kor yakin kor manti kula mari ngapa lagi baca 333 dari Surabaya ke Banjarmasin alhamdulillah kula ka depak tak bar saja situng syarat tak karo beli tiket terus tanpa tiket bu mun terus tanpa tiket tak usah maca langsung ngaloncat sampean oleh 2 jam lang ngambeng TV. Lah ulama-ulama terdahulu itu jadi ulama luar biasa. Situng ternyata kak akhlak kakak guru luar biasa. Saya pernah membaca bagaimana sejarahnya Kiai Haji Busiri Sampang yang pada akhirnya terkenal dengan pondok pesantren Kacu. Saya pernah mendengar bagaimana sejarahnya Kiai Abdul Majid Bata-Bata yang pada akhirnya jadi pondok pesantren Tabetah. Luar biasa kak, luar biasa. Saya kuna Khalil nikah numpak dokar cari pulan pote tanyaki. Dari kamar nikah? Dari Bima. Turun saya kuna Khalil. Apa-apa? Dan gula mun ceren pote nikah dari Bima. Gula tak numpak dokar nikah nyari dokar lain. Apa-apa kiai? Guru gula lamba andi ceren pote. Ceren pote nikah dari Bima. Gula takut ceren sepote kak dinto katurunan ceren da guru gula. Ki Abdul Majid ketika anak nas ing mas saya kan ajam. Bi santri yak ke. Beki bi Abdul Majid tinggal terah le bi ajam nikah. Boh, ada iya jid. Jaringan nasek dan maneman kan jaringan live lambe. Ajam nikah ajam kiai tikel le bi ajam. Le ajam kan. Nasek le ajam arapa ajam kiai. Mangken ajam kiai, putra kiai eret-eret. Ibu lagi kiai labon. Apa? Cek menangis ku tak putra kiai jangan nak. Makai putra kiai mun meler. Makanya mun jadi por-por kok. Makanya mun akhir zaman kak dinto banyak orang tak pateh manfaat ilmu. Nah, benih keng tak alim keng tak baro. Tak baro kemakan As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki menyatakan sabatul ilmi bil mudzakarah wa naf'uhu bil khidmah wa barakatuhu biridhas syekh. Ilmu ni kegempang kak mun kurang masalah cekak libali alim sekolah tok pinter bermanfaat deh kak dinto sekutu ijaga akhlak mun akhlak ijaga maki sakoni insyaallah manfaat tur barokah maki banyak ilmu nah tambu saat sekolah kita paipe king kurang ngajar kasih ngajari ilmu tak kira manfaat kak pinter king tak kira bener mun tak percaya bukti aki loh sejarah mencatat ketika dinto
Ternyata kiai-kiai sebanyak terkenal, bahkan kiai-kiai yang terkenal kewaliannya punten ngaji na biasa, seluar biasa khidmana. Ki Abbas cangaan, ken ngaji ke Syekhuna Khalil, ki ngaji. Syekhuna Khalil mios, siapa kaki? Abbas kiai. Dari Demak, cangaan kiai. Anu apa? Ngaji ya. Engkau ki keluar dan teh ya, engki kiai. Dan teh dulu. Sebelum keluar Syekhuna Khalil pahadabu. Matur aroma tak kotor, engki kiai. Mios Syekhuna Khalil. Benih telur jam kak, telur hari telur malam tak kubur. Si Abbas cangaan sampun Syekhuna Khalil rabu. Ku tak pakun mancing ya deng dulu maka. Kaki pakun bos, engki. Mi pakun jong. Cek pun ajunan motor telum tak kotor kiai. Telur hari telur malam aja ke daun pau kering geger. Daun pau kering geger ikala tak ngotor dia ke ajunan. Kita ngaji, khidmah luar biasa. Telur telur malam cuma ambu abujeng, abu lipole aja ke daun pau geger. Mangkin kiai pahandi pau. Beto abu murni murda adeng. Billahi ngi bagi masako ke atas. Bina kana ibu kemedak sekali. Pai boleh, abu cek pada ada karena aja pau nak kiai. Sing ecok turun ki ngalak kitab. Cek beniring bukan sing ecok dia kelas 6. Mak keluar kitab. Ada can kiai deh. Wala tak kudu banta oleh ngalak sampian kapimin dari kiai. Saya ande tung situng. Artinya munding kiai cek kalak kentung situng pah pegemet sekali. Kita apa bener kengke tak aja nyongsang semacam. Belain kah? Pokong okorna santri kadin tu akhlak. Tak banyak ilmu na sampian. Ale-ale santre, didi ilmu na sampian. Keng mun khidmah, keng mun guru na panjenengan ridho. Akhlak kay pasai, ate na guru tak pasake. Insyaallah makisakoni ka dinto bekal barokah. Mangkana qalilul ilmi ma'al barokah khairun min katsirihi ma'al halakah. Sakoni keng iya malaki, insyaallah ka dinto tetilan cilen takok ben semak Allah daripada banyak ilmu tapi tetilan cilen mudarat gara-gara tak iya malaki. Tahu cek haram justru ekalako kaharam nah. Tahu cak wajib tapi etingkel. Kak dinto seksana bisa saja duka ande cak pun ulama karena oning tapi tak ngalako. Tak pada mendeng tanding ngak guleben sampian. Mendeng tanding ngak guleben sampian dia makanya lagu tu saya tulis bi malaikat kak. Coba tak tahu. Eki na bangki. Ngare bulan na para ondem mah. Rebuna tetang kejulu. Pakumade patada. Budeng lebar de boleh are kak aja bode patakot naga mun bode patakot aja tak oleh are mun yari hukum haram ki nyampit ya seharam tak mun ikakan engkok jong jengi kakana sapir ya ka manter putra kaula ajunan subade kak dintoh tek kelu cak lagi manter lah amin manter putra kaula subade kak dintoh ilmu na manfaat tor barokah manter subade kak dintoh santre saja sareng Allah betul santre khidmah dek ke kiai amin. Ben manter santre sebagai kak dinto sareng Allah ibu titi santre ilmu na tetilan jalan takok dek ke Allah Allahumma amin. Sepenting akhlak ijaga insyaallah barokah insyaallah manfaat. Mun lambok mi tak barokah kak cuk lambok ngastete takok tangki kak. Bu lambok ni mun bede kiai ke masjid abu arpu kak tegabu telabu si meli ke sandal. Mangkin kiai turun di budi di masjid elang sandal kak. Ki elang. Lambak mun bada santre kiai masuk ilmu kelas jaga kata bengal tuju mangken abu so kono di atas nang tenang kakek tate kok iki na bangki lo takut sekali mangken nak kanan salah tak apa setor kadang lu lambak ni ngaste kenapa nak boleh ke kiai ka ustad ni kata aku lambak ki zaman kula boy lambak ni kamun masuk ke dalam kelas pah bada tulisan tak padeng tak bengal terjadi ketujuan soal adab. Entar gak ada pelempoli beki kak dinto penapa Ustaz saya kemajong berdua oh tak jauh bertah ngapes humim jabur mata jauh bertahu matai itu mau bercanda beli boleh tojuk yang saya tanya lo sambil tojuk kak ada kak mancing pelempol saya beki benih senika ki semantan gula mangken gula ngajar lebur menaga nak mangken kapan gula nulis tak padeng kuntar gak ada aja dari nyander tatat cedek ngandung kaya ringan Ibun pojok bang ngucak tahu ustadnya cek raja naik. Cempong ke aki dengar aku biku. Ternyata akhlak mangken sebanyak tade. Mangkana cek heran mun akhir zaman kak dintoh ilmu banyak tak baru kata manfaat pinter jen banyak orang pinter tapi ilmu si manfaat saja tade. Apa napa dan cilena manfaat mangken ebat tade engki kak dintoh aja akhlak bentak krama ka guru. Mantar putra kaula ajunan betul tidak putus akhlak kah ijaga kalaban saya sehingga ilmu na manfaat tur barokah amin Allahumma may ya'tasimu bihablillahil matin
Wa yattabi'ur rasulal amin. Norok Gusti Kanjeng Nabi sataja terutama di bidang akhlak. Nomor telok wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahin. Santri kak dinto kudu istiqomah. Tak usah ngale kaireng, ngireng guru na saos. Katinapa guru alako kak dinto laku na santri. Panapa program kiai kak dinto program alumni. Napa kegiatan pondok pesantren tanggung jawab santri ben sataja sampun keluar dari pondok. Mangkana kau leben ajunan pondok kak dinto beni kaduna kiai beni. Tapi aku nak kau leben panjenengan saja. Eki na bangki. Eki na bangki. Kiai abangun tingkat telok, tingkat 2 gedung dan gendeng punten tak asrene gak dinto ka untuk putra na panjenengan gak dinto. Pramila gak dinto. Kiai siang malam gak dinto. Ajege adidik putra na kau leben panjenengan. Ngiring kau leben panjenengan pada pak kompak. Benih kau tu mulang kak kanto sambian. Benih kau tu nolongi kak kanto. Dari compok seten punten nolongi ajege. Kak dinto ya ciri kitab leman kau compok tore sambil jaga aki putra na. Kanto putra na panjenengan akodungan. Jaga auratah keng mun depak ke rumah kodungan ibu kak itu rod bireng tuah. Elang saya kanto. Cak sal aki ponduk ben madrasah mun nak putra tak akodungan. Ponduk benih ngacari abengkang. Ponduk benih ngacari tak bener. Keng mun kecompok itu rod tak akodungan. Maka kak dinto kekeliruan beda ereng tuah beda luar tak kira pondok sing ngajari ketika dinto. Keng mun la pada kompak kantoh ya ciri akodungan. Luar tutup bi ereng tuanah awasi. Insyaallah putra kaula ajunan bekal saya tak kira butuh. Mentir sekak dinto badana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi aja gak dinto benih kau tukak kantoh benih seten pun tenah aja gak dinto kaula ben ajunan. Awasi dari luar. Tapi terkadang makin gak mau di Bengkalan justru madrasah nek tak urus-urus. Mun sekolahan SD abu, mun SD kak, pandi bungi soroy, minyak sangui, ketemangai pasang ngaki. Nih kemun SD, keng mun madrasah, yocol mangkat tibi kak. Kematang kelampi bu, nyari tibi rapi lumari baru, jadi selongkar bi anang sulumari apa keluar kapi. Kocane saya pasang tempat kak kocana bapak, ngadanya lemben pengkopeng kak. Pani pasang agel junggal, pernah tahu perahu banyak gelu ombak ruang. Sarung pasang tibi, cara nak kena gini sarungan tibi. Ku tahu nak kena teka sarungan tibi kak. Istri nak tak sarung aki, pelkot pahi gulung pak atas. Depak ke tengah jalan lorga gulung pak atas boleh. Depak ke sekolah lorga boleh gulung pak atas boleh. Masuk kelim kelas kare gulung nebria bada apa nasa kale deh kak. Kare esena telok tarik kelentor, jangan gelaan angkat kere bu. Pramila gak dintoh, reng tua aja ge, benih kau tukar sekolahan, tapi dari compok kuliban sampian mengawasi, mulai sekolahan eja gebi kiai ben ustad, compok eja gebi reng tua, insyaallah putra kuliban ajunan bekal bagus, mentir sekak dintoh badan, ini kenyaman kompak, tetapi mun salaja tak kira akopak kak, kau tuduh kalaja, kanto kiai, compok reng sopo, mun ladu kalaja pada aja ge, tak burungan pole putra kuliban ajunan bekal saya, mentir sekak dintoh badan, amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, sejam langkung saya berdepak kak. Ya nguncang boleh bu. Mun padu jam bahasa kalian ku leku tak nguncang ni. Ikan saja mana orang tahu ndak. Jak aku dah gila mati ya rek. Menteri Allah pada lancang umur. Bisa tabangki boleh tahun datang. Ya nguncang boleh. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Sanau sambil kerja. Sanau saya pada pak. Kira ketika dinto lah sambil kerja nyon sapora tapi saya berdepak semoga bisa ingin kangen ben bisa ayam laki amin terutama ada putra kaula ajunan titi paimut sehingga bede kak dinto titi ilmu seilmu bisa titi lancilan selamat ya akhirat ben titi nak putusnya lebih karing sepona insyaallah mun putra nak ketigelo ibu sudah tanya aki jawab kapi tak usah saya sampean ki odik la bunga thank you apa desa oleh piala gila oleh piala kesegeleku seminggu satu tran kau tak kira mari kesa saking dari bunga na pokok rasa namun anak sampai oleh piala thank you bu ki itunya lah ampun senang na pernah boleh akhirat insyaallah sakak dinto badan apa putra kaula ajunan amin Allahumma amin manabi beda bener asli fadl dari Allah manabi beda sana asli ombar dari keendengan ben kebutuhan beten kaula pribadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah durian buah kedongdong cukup sekian dong lagi kiai lagi Abdul Ghafur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqah wal khatib lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ij'alna wa ahla baytina wa dhurriyyatina wa tullabat miftahul ulum. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli at-tuqah
والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا مصطفى سيدي وعلى آله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.